Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Qatar has so far played an indispensable role in the rescue of the hostages, and without their help, the 3 Hungarian citizens could not have been freed from Hamas's captivity. The Minister of Foreign Affairs and Trade wrote on his website. Sierto said that the Middle East conflict has been a source of serious concern for the world for more than 3.5 months now, and unfortunately this concern is not unfounded, because the longer the conflict continues, the greater the risk of escalation. The international community should now concentrate all its efforts on preventing the conflict from spreading beyond the region and on doing everything possible to free the hostages. He continued that Qatar has so far played an indispensable role in the release of the hostages. Without their help, the 3 Hungarian citizens could not have been released from Hamas's captivity. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told the families of those taken hostage by the Hamas terror group in the Gaza Strip this week that he would not agree to a deal to release the prisoners if it threatened Israel's security. At the same time, he assured them that political considerations would not stand in the way of a possible agreement, according to a Hebrew media report. The meeting took place amid reports of a possible deal on the release of hostages being considered by Israel and Hamas. Channel 12 reported that David Barnea, head of the Mossad spy agency, presented the main principles of the deal in the pipeline to the ministers, including the idea of a 35-day ceasefire that would include the release of 35 women, sick, wounded and elderly hostages. Netanyahu told the 18 representatives of the hostages' families for the first time that the survival of his hardline, right-wing government was not a factor in the decision-making process. He then said that if a good deal was reached, he would approve it despite friction with far-right ministers who have threatened to dissolve the government over possible sacrifices Israel would have to make as part of the deal. Israeli Defense Minister Yoav Gallant has sent a message to Prime Minister Benjamin Netanyahu as well as to the members of the Knesset and ministers attending a conference calling for Israeli reinvasion of the Gaza Strip and voluntary migration of the Palestinian population, as Channel 12 reported. According to the report, Gallant went to the Foreign Affairs and Defense Committee and told Netanyahu, if you don't want to occupy 10 times every seat, you have 2 options. Either you keep the territory or you encourage the increase of civilian control by another entity. The minister's statement, or rather his jab, seems to suggest that no decisions have yet been taken on the post-war situation, while the army is reducing its forces in the north of the zone. He also sent a message to the ministers attending the conference. Our forces must be deployed for other tasks in various arenas that are on the verge of being consumed, especially in Lebanon and Judea and Samaria. Permanent military control of Gaza would mean that it takes priority over other important sectors, said Gallant. Opposition leader Yair Lapid said this week that his party Yesh Atid is ready to join the government in place of the ultra-nationalist Otzma Yehudit and religious Zionism parties if necessary to secure the release of the hostages in Gaza. Lapid told Channel 12 News that his party would provide a safety net for the government after the far-right parties, led by National Security Minister Itamar Ben-Gvir and Finance Minister Bezalel Smotrich, sharply criticized points negotiated between Israel and Hamas over possible hostage deals, according to the reports. Ben-Gvir threatened to bring down the government if the reckless deal is reached, while Netanyahu's office insisted the reports were false, stressing that the Prime Minister's position is that there will be no withdrawal from the zone and that thousands of terrorists will not be released. On his arrival in Brussels, Prime Minister Viktor Orban met farmers demonstrating in the city centre, with whom he discussed the need for European leaders to pay much more attention to the voice of the people, as Bertalan Havashi, the Prime Minister's press chief, told to MTI. He added that Orban also held talks with former Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki in Brussels this week. Speaking to Belgian journalists, the Prime Minister said the Prime Minister stressed that in the European Union, the fact that agriculture is an important part of the European economy is not properly respected. In many countries, unfavourable regulations have been introduced for farmers, making their situation more difficult. The so-called peace formula put forward by Ukrainian President Volodymyr Zelensky is an ultimatum for Russia, as Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said at a meeting in Moscow with personal representatives of Sherpas of the BRICS leaders. The United States and its allies are pushing the infamous Zelensky formula and trying to present it to the international community as the only way to a settlement. The fact that this option is nothing but an ultimatum to Russia, that it's simply unfeasible and does not credit to those who try to present themselves as foreign policymakers and effective leaders, is clear to all, said Lavrov. He pointed out the initiatives of China, Brazil and South Africa in the Ukraine settlement are not needed by the West. Ukrainian President Volodymyr Zelensky wanted to remove Valery Zaluzhny, the commander-in-chief of the Ukrainian armed forces, but was forced to reverse his decision under pressure from the military leadership and international partners.
According to unanimous press reports, Zelensky met Zaluzhny in person on the 29th of January and discussed his possible resignation after the commander-in-chief said he wanted to see the situation in a positive rather than realistic light. Zelensky was subsequently asked to resign in exchange for an ambassadorial position, which Zaluzhny refused. Zelensky then said that he would sign the dismissal order himself. And finally, for the weather over the weekend is expected to be partly cloudy and partly rainy. On Sunday, we can expect sunny spells in several places of the country. The temperatures will average around 0 to 7 degrees Celsius in the morning and 7 to 13 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Katar habe bisher eine unverzichtbare Rolle bei der Rettung der Geiseln gespielt und ohne seine Hilfe hätten die 3 ungarischen Staatsbürger nicht aus der Gefangenschaft der Hamas befreit werden können, schrieb der Außen- und Handelsminister auf seiner Website. Seattle sagte, dass der Nahostkonflikt die Welt seit mehr als 3,5 Monaten mit großer Sorge erfüllt. Und diese Sorge ist leider nicht unbegründet, denn je länger der Konflikt andauert, desto größer ist die Gefahr einer Eskalation. Die internationale Gemeinschaft sollte sich nun mit aller Kraft darauf konzentrieren, eine Ausweitung des Konfliktes über die Region hinaus zu verhindern und alles zu tun, um die Geiseln zu befreien. Katar habe bisher eine unverzichtbare Rolle bei der Freilassung der Geiseln gespielt. Ohne seine Hilfe hätten die 3 ungarischen Staatsbürger nicht aus der Gefangenschaft der Hamas befreit werden können. Israelischer Premierminister Benjamin Netanyahu hat den Familien der von der Hamas-Terrorgruppe im Gazastreifen entführten Gefangenen diese Woche mitgeteilt, dass er einem Abkommen zur Freilassung der Gefangenen nicht zustimmen würde, wenn dadurch die Sicherheit Israels gefährdet würde. Gleichzeitig versicherte er ihnen laut einem hebräischen Medienbericht, dass politische Erwägungen einer möglichen Einigung nicht im Wege stehen würden. Das Treffen fand inmitten von Berichten über eine mögliche Einigung zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Geiseln statt. Wie Channel 12 berichtete, stellte David Barnea, Leiter der Spionagebehörde Mossad, den Ministern die wichtigsten Grundsätze des geplanten Abkommens vor, darunter die Idee eines 35-tägigen Waffenstillstands, der die Freilassung von 35 weiblichen, kranken, verwundeten und älteren Geiseln beinhalten würde. Netanyahu erklärte den 18 Vertretern der Familien der Geiseln zum ersten Mal, dass das Überleben seiner rechtsregierenden Regierung bei der Entscheidungsfindung keine Rolle spiele. Dann sagte er, dass er einem guten Abkommen zustimmen würde, wenn es zustande käme, trotz der Reibereien mit rechtsextremen Ministern, die damit gedroht haben, die Regierung wegen der möglichen Opfer, die Israel als Teil des Abkommens bringen müsste, aufzulösen. Israelischer Verteidigungsminister Yoav Gallant hat Premierminister Benjamin Netanyahu sowie den Mitgliedern der Knesset und den Ministern, die an einer Konferenz teilnahmen, eine Botschaft geschickt, in der er eine israelische Invasion des Gazastreifens und eine freiwillige Migration der palästinensischen Bevölkerung forderte, wie Channel 12 berichtete. Dem Bericht zufolge sagte Gallant vor dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung zu Netanyahu, wenn sie nicht jeden Sitz 10-mal besetzen wollen, haben sie 2 Möglichkeiten. Entweder sie behalten das Gebiet oder sie fordern die Ausweitung der zivilen Kontrolle durch eine andere Einheit. Die Äußerung des Ministers, oder besser gesagt sein Scherz, scheint darauf hinzudeuten, dass noch keine Entscheidungen über die Nachkriegssituation getroffen worden sind, während die Armee ihre Streitkräfte im Norden der Zone reduziert. Er richtete auch eine Botschaft an die Minister, die an der Konferenz teilnahmen. Unsere Streitkräfte müssen für andere Aufgaben in verschiedenen Gebieten eingesetzt werden, die kurz davor stehen, verbraucht zu werden, insbesondere im Libanon, in Judäa und Samaria. Eine dauerhafte militärische Kontrolle des Gazastreifens würde bedeuten, dass dieser Vorrang vor anderen wichtigen Sektoren hat, so Gallant. Oppositionsführer Yair Lapid erklärte diese Woche, seine Partei Yesh Atid sei bereit, anstelle der ultranationalistischen Parteien Otzma Yehudit und religiöser Zionismus in die Regierung einzutreten, falls dies für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen erforderlich sei. Lapid sagte dem Nachrichtensender Channel 12, seine Partei werde ein Sicherheitsnetz für die Regierung bereitstellen, nachdem die rechtsextremen Parteien unter der Führung des Ministers für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir und des Finanzministers Bezalel Smotrich Berichten zufolge die zwischen Israel und der Hamas ausgehandelten Punkte über mögliche Geiselgeschäfte scharf kritisiert hatten. Ben-Gvir drohte damit, die Regierung zu stürzen, falls das rücksichtslose Abkommen zustande käme, während Netanyahus Büro darauf bestand, dass die Berichte falsch seien und betonte, dass der Premierminister die Position vertrete, dass es keinen Rückzug aus der Zone geben werde und dass Tausende von Terroristen nicht freigelassen würden.
Bei seiner Ankunft in Brüssel traf Ministerpräsident Viktor Orban mit demonstrierenden Landwirten im Stadtzentrum zusammen, mit denen er über die Notwendigkeit sprach, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs der Stimme des Volkes viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollten, so Bertrand Havasi, Pressechef des Ministerpräsidenten gegenüber der MTI. Fügte hinzu, dass Orban in dieser Woche auch Gespräche mit dem ehemaligen polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki in Brüssel geführt habe. Vor belgischen Journalisten sagte der Ministerpräsident, dass in der Europäischen Union die Tatsache, dass die Landwirtschaft ein wichtiger Teil der europäischen Wirtschaft ist, nicht richtig respektiert wird. In vielen Ländern wurden für die Landwirte ungünstige Regelungen eingeführt, die ihre Situation erschweren. Die vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vorgeschlagene sogenannte Friedensformel sei ein Ultimatum für Russland, sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov bei einem Treffen in Moskau mit persönlichen Vertretern oder Sherpas der BRICS-Staats- und Regierungschefs. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten drängen auf die berüchtigte Zelensky-Formel und versuchen, sie der internationalen Gemeinschaft als einzigen Weg zu einer Lösung zu präsentieren. Die Tatsache, dass diese Option nichts anderes als ein Ultimatum an Russland ist, dass sie einfach nicht durchführbar ist und diejenigen, die versuchen, sich als außenpolitischer Entscheidungsträger und effektive Führer zu präsentieren, keine Ehre macht, ist allen klar, sagte Lavrov. Er wies darauf hin, die Initiativen Chinas, Brasiliens und Südafrikas bei der Beilegung des Ukraine-Konfliktes werden vom Westen nicht gebraucht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wollte den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Valery Zaluzhnyi absetzen, sah sich aber unter dem Druck der militärischen Führung und internationaler Partner gezwungen, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Nach übereinstimmenden Presseberichten traf Zelensky am 29. Januar persönlich mit Zaluzhnyi zusammen und erörterte seinen möglichen Rücktritt, nachdem der Oberbefehlshaber erklärt hatte, er wollte die Situation eher positiv als realistisch sehen. Zelensky hat darauf gebeten, im Tausch gegen eine Botschaftsperson zurückzutreten, was Zaluzhnyi ablehnte. Daraufhin erklärte Zelensky, er werde die Entlassungsanordnung selbst unterschreiben. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende wird teilbewölkt, teilregnerisches Wetter erwartet. Am Sonntag ist mancherorts mit sonnigen Abschnitten zu rechnen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 0 und 7 Grad am Morgen und zwischen 7 und 13 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Haiti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Sur sa page des réseaux sociaux, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères a écrit que le Qatar a joué jusqu'à présent un rôle essentiel dans la libération des otages. Sans son aide, les 3 citoyens hongrois capturés par le Hamas n'auraient pas pu être libérés. Mais ceci a souligné que le conflit au Moyen-Orient était une source de préoccupation majeure pour le monde entier depuis plus de 3 mois et demi et que ces préoccupations n'étaient malheureusement pas infondées, étant donné que plus le conflit se prolonge, plus le risque d'escalade est important. La communauté internationale doit maintenant concentrer tous ses efforts pour éviter que le conflit ne s'étende au-delà de la région et faire tout son possible pour libérer les otages, a-t-il ajouté. Le Qatar a jusqu'à présent joué un rôle essentiel dans la libération des otages. Sans son aide, les 3 citoyens hongrois prisonniers du Hamas n'auraient pas pu être libérés, a-t-il poursuivi. Cette semaine, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a expliqué aux familles des personnes prises en otage par le groupe terroriste du Hamas dans la bande de Gaza qu'il n'accepterait pas un accord de libération des prisonniers si celui-ci représentait une menace pour la sécurité d'Israël. Par ailleurs, selon les médias hébreux, il leur a assuré que des considérations politiques n'entraveraient pas la conclusion d'un tel accord. Cette rencontre a eu lieu alors que des informations faisaient état d'un possible accord entre Israël et le Hamas sur la libération des otages. Selon la chaîne 12, David Barnea, directeur du service de renseignement Mossad, a présenté au ministre les grands principes de l'accord en préparation, notamment l'idée d'un cessez-le-feu de 35 jours qui inclurait la libération de 35 femmes malades, blessées et personnes âgées prises en otage. Pour la première fois, M. Netanyahu a précisé aux 18 représentants des familles des otages que la survie de son gouvernement de droite n'entrait pas en ligne de compte dans le processus de prise de décision.
Il a ensuite ajouté que si un bon accord était conclu, il l'approuverait malgré les frictions avec les ministres d'extrême droite qui ont menacé de dissoudre le gouvernement en raison des éventuels sacrifices qu'Israël devrait faire dans le cadre de l'accord. Selon la chaîne 12, le ministre de la Défense Yoav Gallant a envoyé un message au Premier ministre Benjamin Netanyahu, aux membres de la Knesset et aux ministres participant à une conférence appelant à une réinvasion israélienne de la bande de Gaza et à une migration volontaire de la population palestinienne. D'après les informations, M. Gallant s'est rendu à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et a dit à M. Netanyahu, je cite, « Si vous ne voulez pas occuper 10 fois la totalité du territoire, vous avez deux options. Soit vous gardez le territoire, soit vous encouragez l'augmentation du contrôle civil par une autre entité. » Fin de citation. La déclaration du ministre, ou plutôt sa pique, semble suggérer qu'aucune décision n'a encore été prise sur la situation d'après-guerre alors que l'armée réduit ses forces dans le nord de la bande. Il a également adressé un message aux ministres présents à la conférence. Nos forces doivent être déployées pour d'autres tâches dans différentes arènes qui sont au bord de l'explosion, notamment au Liban et Judée et Samarie. Le contrôle militaire permanent de Gaza signifierait qu'il est prioritaire par rapport à d'autres secteurs importants, a précisé M. Gallant. Cette semaine, le chef de l'opposition Yair Lapid a déclaré que son parti Yeshatid était prêt à rejoindre le gouvernement à la place des partis ultranationalistes Yotzma Yehudit et sionisme religieux si cela s'est révélé nécessaire pour obtenir la libération des otages dans la bande de Gaza. M. Lapid a indiqué à l'émission d'information de la chaîne 12 que son parti fournirait un filet de sécurité pour le gouvernement après que les partis d'extrême droite dirigés par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich ont vivement critiqué, selon certaines sources, les points négociés entre Israël et le Hamas au sujet d'un éventuel accord concernant la libération des otages. Le ministre Ben-Gvir a menacé de faire tomber le gouvernement si un accord imprudent était conclu, tandis que le bureau de M. Netanyahou a insisté sur le fait que ces informations étaient fausses, soulignant que la position du Premier ministre était de ne pas se retirer de la bande de Gaza et de ne pas relâcher des milliers de terroristes. Selon les informations transmises par Bertalan Ravashi, chef de presse du Premier ministre hongrois, à l'agence MTI, à son arrivée à Bruxelles, Viktor Orban a rencontré des agriculteurs qui manifestaient dans le centre-ville. Il a discuté avec eux de la nécessité pour les dirigeants européens d'accorder beaucoup plus d'attention à la voix du peuple. Il a également ajouté que cette semaine, M. Orban était également entretenu à Bruxelles avec l'ancien Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Le Premier ministre a indiqué à des journalistes belges, je cite, « Nous avons besoin de nouveaux dirigeants, d'une nouvelle élite en Europe parce qu'en ces moments, qu'il s'agisse de l'immigration ou de la guerre en Ukraine, la voix de l'homme de la rue n'est pas prise au sérieux. » C'est un déficit démocratique. Le Premier ministre a souligné que dans l'Union européenne, le fait que l'agriculture constitue un élément important de l'économie européenne n'est pas suffisamment pris en compte. Dans de nombreux pays, des réglementations défavorables aux agriculteurs ont été introduites, ce qui a rendu leur situation plus difficile. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a indiqué lors d'une réunion à Moscou avec les représentants personnels au Sherpa des dirigeants des pays BRIC que la formule des pays proposée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky constituait un ultimatum adressé à la Russie. Les États-Unis et leurs alliés mettent en avant la fameuse formule Zelensky et tentent de la présenter à la communauté internationale comme le seul moyen de parvenir à un règlement. Le fait que cette option ne soit rien d'autre qu'un ultimatum à la Russie, qu'elle soit tout simplement irréalisable et qu'elle ne fasse pas honneur à ceux qui essayent de se présenter comme des décideurs en matière de politique étrangère et des dirigeants efficaces est clair pour tout le monde, a estimé M. Lavrov. Il a souligné que l'Occident n'avait pas besoin des initiatives de la Chine, du Brésil et de l'Afrique du Sud dans le règlement de la question ukrainienne.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky voulait limoger Valery Zaluzhny, le commandant et en chef des forces armées ukrainiennes, mais il a été contraint de revenir sur sa décision sous la pression du commandement militaire et des partenaires internationaux. Selon les rapports de presse unanimes, M. Zelensky a rencontré Valery Zaluzhny en personne le 29 janvier et a discuté de son éventuelle démission après que le commandant en chef a dit qu'il voulait voir la situation sous un angle positif plutôt que réaliste. Le président Zelensky l'a ensuite invité à démissionner en échange d'un poste d'ambassadeur, ce que M. Zaluzhny a refusé. M. Zelensky a alors déclaré qu'il signerait lui-même l'ordre de limonage. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le ciel sera plus ou moins nuageux. De la pluie est également prévue par endroits. Dimanche, le soleil sera au rendez-vous dans plusieurs régions. Les températures moyennes évolueront entre 0 et 7 degrés le matin, entre 7 et 13 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Qatar ha desempeñado hasta ahora un papel indispensable en el rescate de los rehenes y sin su ayuda los 3 ciudadanos húngaros no habrían podido ser liberados del cautiverio de Hamas, escribió el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior en su página web. Peter Siat afirmó que el conflicto de Oriente Próximo es motivo de gran preocupación para el mundo desde hace más de 3 meses y medio y desgraciadamente esta preocupación no es infundada porque cuanto más se prolonga el conflicto, mayor es el riesgo de escalada. La comunidad internacional debería concentrar ahora todos sus esfuerzos en evitar que el conflicto se extienda más allá de la región y en hacer todo lo posible para liberar a los rehenes. Qatar ha desempeñado hasta ahora un papel indispensable en la liberación de los rehenes. Sin su ayuda, los 3 ciudadanos húngaros no habrían podido ser liberados del cautiverio de Hamas, continuó. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo esta semana a las familias de los rehenes del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza que no aceptaría un acuerdo para liberar a los prisioneros si ello amenazaba la seguridad de Israel. Al mismo tiempo, les aseguró que las consideraciones políticas no se interpondrían en el camino de un posible acuerdo, según un informe de la prensa hebrea. La reunión tuvo lugar en medio de informaciones sobre un posible acuerdo para la liberación de rehenes que Israel y Hamas están estudiando. El canal 12 informó de que David Barnea, jefe de la agencia de espionaje Mossad, presentó a los ministros los principios fundamentales del acuerdo en ciernes, entre otras, la idea de un alto el fuego de 35 días que incluiría la liberación de 35 rehenes, mujeres, enfermos, heridos y ancianos. Primero, Netanyahu dijo a los 18 representantes de las familias de los rehenes que la supervivencia de su gobierno de derecha y línea dura no era un factor en el proceso de toma de decisiones. A continuación dijo que si se llegaba a un buen acuerdo, lo aprobaría a pesar de las fricciones con los ministros de extrema derecha que han amenazado con disolver el gobierno por los posibles sacrificios que Israel tendría que hacer como parte del acuerdo. El ministro de Defensa Yoav Gallant ha enviado un mensaje al primer ministro Benjamin Netanyahu, así como a los miembros de la Knesset y a los ministros que asistían a una conferencia en que se pedía el reasentamiento israelí de la Franja de Gaza y la migración voluntaria de la población palestina, informó el canal 12. Según el informe, Gallant acudió a la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa y le dijo a Netanyahu, si no quieres ocupar 10 veces cada escaño, tienes 2 opciones. O te quedas con el territorio o fomentas el aumento del control civil por parte de otra entidad. La declaración del ministro, o más bien su hub, parece sugerir que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la situación de posguerra mientras el ejército reduce sus fuerzas en el norte de la zona. También envió un mensaje a los ministros asistentes a la conferencia. Nuestras fuerzas deben desplegarse para otras tareas en diversos escenarios que están a punto de consumirse, especialmente en el Líbano,
Judea y Samaria. El control militar permanente de Gaza significaría que tiene prioridad sobre otros sectores importantes, dijo Gallant. El líder de la oposición, Yair Lapid, declaró esta semana que su partido Yesh Atid está dispuesto a unirse al gobierno en lugar de los partidos ultranacionalistas Otzma Yehudit y sionismo religioso, si es necesario para garantizar la liberación de los rehenes en Gaza. Lapid declaró a las noticias de Canal 12 que su partido proporcionaría una red de seguridad para el gobierno después de que los partidos de extrema derecha, encabezados por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, criticaron duramente los puntos negociados entre Israel y Hamas sobre los posibles acuerdos de liberación de rehenes, según los informes. Ben-Gvir amenazó con derribar el gobierno si se alcanzaba el temerario acuerdo, mientras que la oficina de Netanyahu insistió en que las informaciones eran falsas, subrayando que la postura del primer ministro es que no habrá retirada de la zona y que no se liberará a miles de terroristas. A su llegada a Bruselas, el primer ministro Viktor Orbán se reunió con agricultores que se manifestaban en el centro de la ciudad. Con ellos habló de la necesidad de que los líderes europeos presten mucha más atención a la voz del pueblo, declaró a MTI Bertolan Havashi, jefe de prensa del primer ministro. Añadió que Orbán también mantuvo conversaciones con el ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki en Bruselas esta semana. En declaraciones a periodistas belgas, el primer ministro dijo: se hacen falta nuevos líderes, un nuevo élite en Europa, porque actualmente se trate de la migración o de la guerra en Ucrania, la voz de la gente de la calle no está tomada en serio, es una falta democrática. El primer ministro subrayó que en la Unión Europea no se respeta debidamente el hecho de que la agricultura es una parte importante de la economía europea. En muchos países se han introducido normativas desfavorables para los agricultores que hacen más difícil su situación. La fórmula de paz presentada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es un ultimátum para Rusia, declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov en una reunión en Moscú con representantes personales o sherpas, los líderes de los BRICS. Estados Unidos y sus aliados impulsan la infame fórmula Zelensky e intentan presentarla a la comunidad internacional como la única vía para un arreglo. El hecho de que esta opción no es más que un ultimátum a Rusia, que es sencillamente inviable y que no honra a quienes tratan de presentarse como responsables de la política exterior y líderes eficaces, está claro para todos, dijo Lavrov. Señaló las iniciativas de China, Brasil y Sudáfrica en el arreglo de Ucrania no son necesarias para Occidente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quería destituir a Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero se vio obligado a dar marcha atrás de su decisión bajo la presión de la cúpula militar y los socios internacionales. Según informaciones unánimes de la prensa, Zelensky se reunió en persona con Zaluzhny el 29 de enero y discutió su posible dimisión después de que el comandante en jefe expresara su opinión según la cual querían ver la situación desde un punto de vista positivo y no realista. Posteriormente, el presidente ucraniano le pidió que dimitiría a cambio de un puesto de embajador, a lo que Zaluzhny se negó. Zelensky dijo entonces que él mismo firmaría la orden de destitución. Y finalmente, por el tiempo para el fin de semana se espera un tiempo parcialmente nublado y lluvioso. El domingo se esperan intervalos soleados en varios lugares. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 7 grados por la mañana, entre 7 y 13 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，现在是中文新闻。
今日，匈牙利外交与对外经济部长西亚多贝特在其网站上表示，卡塔尔在人质救援中发挥了不可或缺的作用，没有他们的帮助，3名匈牙利公民不可能从哈马斯的囚禁中获释。西亚多表示，中东冲突已成为世界严重关键的问题，如今已持续3个半月，而且这种担忧并非毫无根据，因为冲突拖得越久，升级的风险就越大。国际社会现在应集中精力，防止冲突蔓延到该地区以外，并竭尽全力解救人质。他继续表示，卡塔尔在人质释放中发挥了不可或缺的作用，没有他们的帮助，3名匈牙利公民不可能从哈马斯的囚禁中获释。希伯来媒体报道，本周以色列总理本雅明内塔尼亚胡告诉被哈马斯恐怖组织在加沙地带劫持的人质的家属，如果释放人质的协议威胁到以色列的安全，他将不会批准该协议。与此同时，他向这些家属保障，政治因素不会阻碍潜在协议的达成。由于此前有报道称以色列和哈马斯正考虑可能的人质释放协议，因此发生了此次会面。12频道报道称，以色列情报机构摩萨的负责人 David Barnea 向部长们介绍了协议的主要原则，其中包括35天停火，实际释放35名妇女、病人、伤员和老年人的人质。内塔尼亚胡首次向人质讲述的18名代表表示，他的强硬保有政府的执政地位并非决策过程中的因素。他还表示，如果能达成一项有利的协议，他将会批准，尽管那样会与其有意部长们产生冲突，或者此建议威胁称，如果以色列在协议中牺牲利益，他们将解散政府。12频道报道称，今日以色列国防部长亚夫亚加兰特向总理本雅明内塔尼亚胡以及出席活跃以色列重新入侵加沙地带并实施巴勒斯坦人自愿迁移会议的议会成员和部长们转递一个信息。报道指出，加兰特前往外交和国防委员会，告诉内塔尼亚胡，如果你不想这里的席位再增加10倍，你有2个选择，要么保住领土，要么鼓励由其他单位增加文职人员控制。国防部长的言论或者说他的分策似乎表明，虽然对于战后局势尚未做出决定，但军队却正在减少加沙北部地区的部署。他还向出席会议的部长们传递了一个信息，必须将我们的部队部署到即将产生消耗的其他作战任务中，尤其是在黎巴嫩和约旦河西岸地区。对加沙的长期军事控制意味着该军事控制将优先于其他重要部门。本周，以色列反对派领袖亚伊拉比德表示，他的政党拥有未来等，准备在必要时加入政府，取代极端民族主义的犹太力量等和宗教犹太复国主义等，以确保释放加沙地带的人质。据报道，在国家安全部长伊塔马尔·本格维尔和财政部长比贝扎列斯莫特里奇领导的极右翼政党尖锐批评以色列和哈马斯之间的潜在人质交易谈判要点后，拉皮德告诉12频道的新闻记者，他的政党将为政府提供安全保障。本格维尔此前威胁称，如果达成鲁莽的协议，他将让政府垮台。而内塔尼亚胡的办公室坚称这些报道是错误的，整条总理的立场是不会从加沙地带撤军，也不会释放数千名恐怖分子。匈牙利总理新闻主管霍西贝尔特朗告诉匈牙利通讯社，欧尔班维克多总理在抵达布鲁塞尔后，会见了在市中心示威的农民，并与他们讨论了欧洲各国领导人必须更加重视民意的问题。
好华社补充说，欧尔班本周还在布鲁塞尔与波兰前总理马特乌山·莫拉维茨举行了会谈。欧尔班总理在接受比利时记者采访时强调，农业作为欧洲经济的重要组成部分这一事实，未在欧盟得到应有的尊重。许多国家出台了对农民不利的法规，使他们的处境更加困难。俄罗斯外交部长 Sergei Lavrov 在莫斯科与金砖国家领导人的私人代表举行会晤时表示，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基提出和平共识实际上是对俄罗斯的最后通牒。他指出，美国及其盟友正在推进臭名昭著的泽连斯基共识，并试图向国际社会表明它是解决问题的唯一途径。很明显，这个方案无非是对俄罗斯的最后通牒，但是根本不可行的，并不会给那些试图将自己美化成外交政策制定者和有效领导者的人带去荣誉。他指出，西方不需要中国、巴西和南非对于乌克兰解决方案提出争议。据匿名消息来源报道，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基原本计划罢免乌克兰武装部队总司令 Valery Zaluzhny， 但在军方领导层和国际伙伴的压力下被迫撤回了决定。泽连斯基基于1月29日亲自会见了扎卢日内，并讨论了他辞职的可能性。此前Zaluzhny表示，他希望以积极而非现实的视角来看待局势。泽连斯基随后要求Zaluzhny辞职，以换取大使职位，但被拒绝了。泽连斯基接着表示，他将亲自签署解职令。那天气呢？周末天气为局部多云，局部有雨。周日全国都的预计将迎来一段晴朗的天气。上午的平均气温为0到7度，下午为7到13度。女士们、先生们，非常感谢。为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. עד כה, קטר מילא תפקיד הכרחי בשחרור החטופים. ללא עזרתם לא היו יכולים להשתחרר 3 האזרחים ההונגרים משבי חמאס, כתב שר החוץ והמסחר ברשתות החברתיות. פטר סיארטו הצהיר, הסכסוך במזרח התיכון מילא את העולם בדאגה רצינית כבר יותר מ3.5 חודשים. דאגה זו למרבה הצער אינה מופרכת, כי ככל שהסכסוך הזה נמשך זמן רב יותר, כך גדל הסיכון להסלמה. הקהילה הבינלאומית צריכה כעת למקד את כל המאמצים שלה במניעת התפשטות הסכסוך מעבר לאזור, ולעשות הכל כדי לשחרר את בני הערובה, הוסיף. הוא המשיך ואמר כי לקטר יש תפקיד הכרחי בשחרור החטופים. ללא עזרתם לא היו יכולים להשתחרר 3 האזרחים ההונגרים משבי חמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר השבוע למשפחות בני הערובה שנחטפו על ידי חמאס ברצועת עזה כי לא יסכים לעסקה לשחרורם אם היא תאיים על ביטחון ישראל. במקביל הוא גם הבטיח להם ששיקולים פוליטיים לא יעמדו בפני ההסכם, נבחר התקשורת העברית. הפגישה הגיעה על רקע דיווחים על עסקה אפשרית לשחרור החטופים הנחקרת על ידי ישראל וחמאס, וערוץ 12 דיווח כי דוד ברנע, ראש המוסד, הציג בפני השרים את העקרונות המרכזיים של העסקה הקרובה, לרבות רעיון הפסקת האש ל-35 יום, שתכלול שחרור של 35 נשים, חולים, פצועים ובני ערובה קשישים. נתניהו אמר ל-18 נציגי משפחות החטופים כי הישרדות ממשלתו הקשוחה והימנית אינה מהווה גורם בתהליך קבלת ההחלטות. הוא המשיך ואמר שאם תושג עסקה טובה, הוא יאשר אותה, למרות חיכוכים עם שרי ימין קיצוני שמאיימים לפזר את הממשלה עקב פשרות מסוימות שישראל תצטרך לעשות במסגרת העסקה.
שר הביטחון יואב גלנט שלח מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו, כמו גם לחברי הכנסת והשרים המשתתפים בוועידה, הקוראים ליישוב בישראלי מחדש של רצועת עזה ולהגירה מרצון של האוכלוסייה הפלסטינית. כך דווח בערוץ 12. על פי דיווח, גלנט פנה לוועדת החוץ והביטחון ואמר לנתניהו שאם אתה לא רוצה לתפוס כל התיישבות 10 פעמים, יש לך 2 אפשרויות. או שתשמור על השטח, או שתעודד שליטה אזרחית מוגברת על ידי גורם אחר. הצהרת השר, או ליתר דיוק הנגיחה שלו, מעידה לכאורה על כך שלא התקבלו החלטות לגבי תקופה שלאחר המלחמה, בעוד הצבא מצמצם את כוחותיו בצפון המרחב. הוא גם שלח מסר לשרים המשתתפים בוועידה, יש להפעיל את כוחותינו למשימות נוספות בזירות שונות העומדות על סף רתיחה, בעיקר בלבנון ויהודה ושומרון. שליטה צבאית קבועה בעזה פירושה שהיא מקבלת עדיפות על פי מגזרים חשובים אחרים, אמר גלנט. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר השבוע כי מפלגתו, יש עתיד, מוכנה להיכנס לממשלה במקום מפלגות האולטרה-לאומיות, עוצמה יהודית והציונות הדתית במידת הצורך, כדי להבטיח את שחרור החטופים בעזה. לפיד אמר לחדשות ערוץ 12 כי מפלגתו תספק רשת ביטחון לממשלה, לאחר שמפלגות הימין הקיצוני בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתחו ביקורת חריפה על נקודות בעסקת בני הערובה האפשרית שבה דנים ישראל וחמאס לפי הדיווחים. בן גביר איים בהפלת הממשלה אם העסקה המופרזת תושג, בעוד בלשכת נתניהו התעקשו כי הדיווחים שקריים, והדגישו כי עמדת ראש הממשלה היא שלא תהיה נסיגה מהאזור ולא ישוחררו אלפי מחבלים. בהגיעו לבריסל פגש ראש הממשלה ויקטור אורבן חקלאים מפגינים במרכז העיר, איתם שוחח על כך שמנהיגי אירופה צריכים לשים לב הרבה יותר לכל העם, אמר ברטולן הובש, ראש לשכת העיתונות של ראש הממשלה ל-MTI. הוא הוסיף שוויקטור אורבן כאן קיים השבוע פגישה עם ראש ממשלת פולין לשעבר, מתאוש מורבייצקי בבריסל. ראש הממשלה הצהיר בפני עיתונאים בלגים שדרושים באירופה מנהיגים חדשים, אליטות חדשות, כי כרגע, בין אם מדובר בהגירה ובין אם מדובר במלחמה באוקראינה, קולו של האדם הממוצע לא נלקח ברצינות, וזהו גירעון דמוקרטי. ראש הממשלה הדגיש כי העובדה שחקלאות היא המרכיב חשוב בכלכלה האירופית אינו זוכה לכבוד ראוי באיחוד האירופי. במדינות רבות הונהגו תקנות לא חיוביות לחקלאים, דבר שהקשה מאוד על מצבם. נוסחת השלום שהציג נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הוא אולטימטום לרוסיה, הכריז שר החוץ הרוסי סרגי לברוב בפגישה במוסקבה עם הנציגים האישיים של מדינות הבריקס. ארצות הברית ובעלות בריתה דוחפות את נוסחת זלנסקי הידועה לשמצה ומנסות להציג אותה בפני הקהילה הבינלאומית כאופציה היחידה להסדר. שהאופציה הזו היא לא יותר מאולטימטום לרוסיה, היא בלתי אפשרית והיא לא ראויה למי שמנסה להציג את עצמו כמקבל החלטות במדיניות חוץ וכמנהלים יעילים, זה ברור לכולם, אמר לברוב. הוא ציין שהמערב כנראה אינו זקוק ליוזמות של סין, ברזיל ודרום אפריקה בהסדר המצב באוקראינה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי רצה להדיח את ולרי זלוז'ני, המפקד העליון של הכוחות המזוינים האוקראינים, אך הוא נאלץ לחזור בה מהחלטתו תחת לחץ מההנהגה הצבאית והשותפים הבינלאומיים. על פי דיווחים עקביים בעיתונות, זלנסקי נפגש עם זלוז'ני באופן אישי ב-29 בינואר ודן בהתפטרותו האפשרית, לאחר שהמפקד העליון אמר שהם רוצים לראות את המצב בצורה חיובית אך לא ריאלית. לאחר מכן זלנסקי קרא לו להתפטר, בתמורה הציע לזלוז'ני תפקיד שגריר, אך הוא לא קיבל זאת. זלנסקי אמר כי יחתום בעצמו על צו הפיטורים. וכעת למזג האוויר, במהלך סוף השבוע צפוי לנו מזג אוויר מעונן חלקית עם גשם פה ושם. ביום ראשון נוכל להתכונן לשמש במספר מקומות. הטמפרטורות תהיינה בין 0 ל-7 מעלות בבוקר ובין 7 ל-13 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה ושתהיה לכם שבת שלום.